नमस्ते। निज़ाम सेठी का फिर से एक विचार जो कमर बाजवा ने प्रस्ताव दिया है भारत के साथ शांति का, उसी को लेकर सेठी साहब की जो कहना है, वो कह रहे हैं एक देश का आर्मी जनरल कैसे ये प्रस्ताव पेश कर सकता है कि भारत से वो शांति की बात करे। वो बोल रहा है कि अमेरिका भी आपको जानते हैं, भारत भी आपको जानता है, आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये नहीं होने वाला है जब तक यू डोंट चेंज योर ओन इंटरनल हाउस एंड डोंट बिकम ए प्रॉपर डेमोक्रेसी। आपके साथ कोई सुलह नहीं करेगा। साहब खुद बोलते हैं कि जब तक हम एक प्रॉपर देश नहीं बनेंगे, हमसे ठीक से बातचीत कोई नहीं करेगा, तो और हम सफ़र करते रहेंगे। तो आप इनकी विचार सुनिए, इसके बाद मैं वीडियो की समीक्षा करता हूँ। चलिए वन थिंग कि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बिल्कुल वो सब समझते हैं। उनके इंटरेक्शंस रहे हैं मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट से एक दूसरे के साथ। अमेरिकन आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अमेरिकन को। इंडियंस आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी इंडियंस को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। सो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप जितने मर्जी स्पीचेस कर लें इस किस्म की, पाकिस्तान के अंदर बड़ी वाह वाह हो जाए, इंडिया के अंदर भी वाह वाह होगी, चले एटलीस्ट कोई थोड़ा सा स्टेप बैक हुआ। मगर अगर कोई तारीख लिखना चाहे, और मुझे पता है कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप 2018 के बाद आज हम यहाँ कहाँ पहुंचे हैं, जहाँ आर्टिकल 370 का जिक्र भी नहीं किया, और अब बातें हो रही हैं कि जी पीस इन द रीजन एंड ट्रेड एंड लिंकिंग एंड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज नॉट मिलिट्री बट इकोनॉमिक। तो इसलिए ये आपकी थीसिस में वजन हो सकता है कि क्योंकि अंदर ये सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं और अंदर ये चाहते हैं कि ये और मसले ना बने, तो ये बाहर के जो बॉर्डर्स हैं या बाहर के साथ जो दोस्तियां हैं या दुश्मनियां को स्टिच अप किया जाए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो भी जानते हैं बाहर, वो भी अपने मफाद के लिए सब कुछ करेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है और दुश्मन कर रहा है, तो वो चलेगी। तो नॉट एड्रेस दिस लाइक दिस। इसके ऊपर बड़ी सोच विचार होनी चाहिए। मगर मोटी बात ये कही जा सकती है कि मैं भी बहुत उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि हाउस इज इन डिसऑर्डर, उस ऑर्डर को ठीक करेंगे। एंड देयर इज ओनली वन वे टू डू दैट एंड ही नोज इट। सवाल ये है कि हाउ टू डू इट। Even if you know that you want to do it, how to do it. उसके लिए जिगर चाहिए, बिकॉज गलती भी तस्लीम करनी पड़ती है कि कुछ काम हमारी अच्छी नीयत से हमने किए थे, ठीक नहीं निकले। अब हाउ टू टेक अ यू टर्न, और यू टर्न इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो वक्त अगर आ जाता है तो मेरे से सबसे पहले आई विल बी द फर्स्ट वन टू सल्यूट हिम एंड द एस्टैब्लिशमेंट, फर्स्ट वन। बट आई विल वेट फॉर एविडेंस। एंड अभी तक तो वर्ड्स हैं, वर्ड्स हमने बड़े सुने हैं तारीख, और हमेशा जब सुने हैं तो टैक्टिकल होते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं होते। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक विजन है एस्टैब्लिशमेंट की, विच इज परमानेंट, और वो शायद उससे हटना नहीं चाहते एज द एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या वो वक्त आ गया? क्या एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया? मेरा ख्याल है अभी नहीं हुआ। माई सेंस इज कि अभी भी इट मे बी टैक्टिकल, बट आई होप आई एम रॉन्ग। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती अगर ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ जाए। तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, तारीख तब्दील हो जाएगी। वी विल एक्चुअली बिकम अ नॉर्मल कंट्री, बट अंटिल देन आई अवेट एविडेंस। वर्ड्स इज नॉट इनफ। स्पीच की जा रही थी तो मुझे लोग फोन कर रहे थे कि जी बाजवा साहब की स्पीच सुनिए। मैंने नहीं सुनी। मैंने कहा क्या होगा उसमें जो पहले हमने नहीं सुना? उसके बाद जब वो रिपोर्टिंग हुई कि जी ये कह दिया, वो कह दिया, कमाल हो गया, वाह वाह, और स्पेशली लिबरल लोग, वो जी वो बड़ी जबरदस्त बातें की। फिर ये बात चली कि जी ये बातें तो जब सिविलियंस करते थे तो गद्दार थे, और आज वो कर रहे हैं तो बड़े पेट्रियोटिक इम्पल्स है। दरअसल यार हमने ये सब चीजें सुनी हुई हैं। मैं ज्यादा इसमें सिनिकल नहीं होना चाहता, मगर मुझे ये टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक, 5 दिन पहले तो इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं वहां हमें ये कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता
کہ اگر آرٹیکل 370 ریورس نہیں ہوتا ہم تو انڈیا کے ساتھ بات بھی نہیں کریں. اور ایک دن 3 دن کے بعد اتنی لمبی چوڑی پیشکش کہ جی ذکر ہی نہیں ہے 370 کا, ریزولوشنز کا ذکر نہیں, اور بڑے لمبے چوڑے اور نقشے کھینچی ہوتا نا, تو اگر راتوں رات ہوتا تو پھر ٹیکٹیکل ہوگا, اسٹریٹجک تو ہو نہیں سکتا. مگر ٹیکٹیکل ہے یا اسٹریٹجک ہے, خیر وقت ہم کریں گے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جنگجو تو ہم نہیں چاہتے. مگر انہوں نے ایک اور بات کی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کون سی نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے جو کہ جہاں کے if your house is not in order. اچھا سارے تجزیہ کار اس کو مس کر رہے ہیں ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. مجھے اب 1 سال ہو گیا ہے لکھتے ہوئے کہ ہاؤس آپ کا دن بدن ڈس آرڈر میں جا رہا ہے, دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. خدا کا خوف کریں, ہاؤس کو ان آرڈر کریں. ہاؤس کے ان آرڈر کے 2 پہلو ہیں, اکنامک گروتھ اینڈ پولیٹیکل کنسنسس. لڑائی جھگڑے بات سیم پیج, کانسٹیٹیوشنل پیج. وہ تو ہوا نہیں, نہ اکانومی چل رہی ہے نہ کنسنسس ہے. ہاؤس از ٹوٹلی ڈیوائڈیڈ ان ایوری وے اینڈ ویکنڈ. جب میں کہہ رہا تھا کہ جی اس کی وجہ سے آپ ایکسٹرنلی اسٹچ اپ کریں اور انٹرنلی اسٹچ اپ کریں تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اب انٹرنل اسٹچنگ اب تو ہو نہیں رہی, تو ایکسٹرنل پیغام دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیے نا ہم تو بڑے پیسفل. بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ان کا جو فائدہ انہوں نے جو اٹھایا ہے وہ آپ کی ڈویژن کی وجہ سے اٹھایا ہے. وہ جو آپ آج الزام لگاتے ہیں ہائیبرڈ وارفیئر یہ وغیرہ, وہ کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ because you are divided. آج آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاؤس ڈیوائڈیڈ نیڈس پیس اوورچرز ایکسٹرنلی, تاکہ ایکسٹرنلی وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. Then what are you doing about the internal division in the house? Nothing. House divided is weak, therefore we have to make peace. I'm sorry, this doesn't cut ice with me. Stitch up the house. Stitch up the house, then you don't have to fear anybody. Then you can dictate your terms, foreign policy terms. جب آپ کے ہاؤس ڈویژن ہے اس قسم کی اور آپ کے نیشنل سیکورٹی اداروں کے اوپر ہاؤس کے اندر سے اٹیک آ رہی ہے, تو دشمن کو کیا کرنے کی کوئی ضرورت؟ وہ تو آپ سارا کام ہم خود ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہاں کور جو ایشو تھا وہ تھا ہاؤس ڈیوائڈیڈ, اور اسی کے اوپر ڈویژن بات ہونی چاہیے کہ وائی از دا ہاؤس ڈیوائڈیڈ, ہو ہیز ڈیوائڈیڈ دا ہاؤس, وائی ہیو دے ڈیوائڈیڈ دس ہاؤس, کیسے یہ ڈویژن ختم ہوگی. اور اگر ڈویژن ایسی چلتی رہی تو پھر آپ آج پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا رہ گیا کہ پہلے بلوچستان میں آپ کو کچھ لوگ برا بلا کہتے تھے, پھر اب فاٹا میں ہم نے سنا برا بلا کہنے لگے ہیں, سندھ کے اندر بھی تو کہتے ہی ہیں نا, کراچی بھی شاید نہ کہتے ہوں, سندھ میں تو کہتے ہی ہیں, اب پنجاب میں کہنا شروع کر دیا. تو اس صورت میں آپ یہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے جو کلیئرلی نہیں چل رہا ہے, اور آپ ایک میجر سیاسی جماعت آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, یہاں تک وہ کہتے ہیں ہم ڈیسٹیبلائز, کانشیسلی ڈیسٹیبلائز کریں گے آپ کو بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی. تو پھر سلسلہ کیسے چلے گا رضا؟ تو پھر یہ کون سے دشمن ہیں جو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے, یا کون سے ہیں جو آپ کی بات مان لیں گے, کہیں گے نہیں بڑی اچھی انیشیٹو آیا ہے یہ. اور شاید یہ بھی دشمن سوچے کہ یہ تو کمزوری کا اشارہ ہے, یہ مضبوطی کا اظہارہ نہیں ہے, یہ ویکنس ہے کہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ جی پیس ان دا ریجن, ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ہم جیسے غریب اور آپ جیسے غریب کب سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں, اور ہمیں غدار کہا جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا, اور ریجیکٹڈ اور فلانا اور ڈنگڑا. تو اگر آپ نے وہی راستہ لینا ہے تو جن لوگوں نے یہ ساری پیش قدمی کی تھی تو ان کا ساتھ لیں نا, آپ ان کی پٹائی تو نہ کریں آپ جیسے آپ کر رہے ہیں. اور عمران خان تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا, از اے ویدر کاک, اور وہ بھی اچھا نہیں آپ کے لیے. تو مجھے تو مایوسی ہے اس بات کی کہ کوئی سیریس ڈیپ تھنکنگ نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان دا ریئل نیشنل انٹرسٹ. ریئل نیشنل انٹرسٹ از اے یونائٹڈ پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل پاکستان, ایک اکنامک گروئنگ پاکستان. وہ لنکیجز بنائے گا. آپ لنکیجز نہیں بنا سکتے, اسٹیبلشمنٹ لنکیجز نہیں بنا سکتی وداؤٹ دا کنسنسس ان دس سول سوسائٹی.
and in the political mainstream. सारी सियासी जमातें एक बात कहती रह गई हैं at one stage or another कि यार कुछ चीजें बैक बर्नर पे रखो और बात आगे करें. उनको गद्दार कर दिया. मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने बैक बर्नर के क्या, उन्होंने 50 साल पीछे फेंक दी कोर इश्यूज और कहा जी चले जी लेट्स मूव ऑन. वो चले गए, वापस आ गए आप उसी गेम के ऊपर. तो अब बात यह है कि ये कड़वी बातें लगेंगी आपको, मगर इससे बड़ी हकीकत है. और मैं समझता हूं कि अब नून लीग के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कि इन चीजों को दोहराएंगे और ये बातें करेंगे, और दिन ब दिन ज्यादा लोग ये बातें करेंगे. इसलिए ये एक सिस्टम में पले और बड़े हुए हैं, जब क्योंकि पाकिस्तान जब से इंडिपेंडेंट हुआ है उनका एक माहौल रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का. तो वो उसी एक बंधे जैसे कोई भी एक कैदी जब बंद होता है, एक उसका जो एक एटमॉस्फेयर है होता है, वो उसी तरह के एक विचारधारा से बंधा होता है. तो उनको पता नहीं होता कि उनकी देश, वो देखते हैं अराउंड कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पर उनकी एक विचार, जो उनका एक सिस्टम, उनको एक जो प्रोग्राम किया जाता है और उनकी जो विचारधारा से जिस तरह से उनकी देश बनी है पाकिस्तान, वो धर्म के ऊपर बनी है. देश से अलग, भारत से अलग हुआ है, और वो जो देश बना है वो एक इस्लाम के नाम पे बना है. तो उनका सोच भी वही है, और ऊपर से उनकी आर्मी ने उनको और भी कट्टर बना दिया है. ये तो जो निज़ाम सेठी की सोच है, इन लोग तो एक 1% है पाकिस्तान के, बाकी तो उनके 99% कट्टरवादी हैं. तो वो कश्मीर को लेके अगर ये सोच भी ले, खैर अगर मिलिट्री चाहे तो वो चेंज हो सकता है, पर उसके लिए उनको बहुत मार खानी पड़ेगी. और खैर सेठी साहब ने बोला है कि जब पहले नवाज शरीफ कोशिश कर रहा था तो आप लोगों ने कुछ उनको मदद नहीं करी, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने भी कोशिश किया था तो उनको भी मार पड़ी थी. तो इस बार अगर आर्मी कोशिश करेगी तो उसने बोला नवाज शरीफ जो नून लीग है वो भी इनको डंडा देंगे. आप क्या सोचते हैं इनकी विचार के बारे में? कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं. धन्यवाद, थैंक यू.